ये वीडियो हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर सादिया मलिक को डेडिकेट की जाती है। सुनो, दुआ को सरसरी करके छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि अल्लाह को बताना है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या रज़ा है, हमारे दिल में क्या है, हमें किस चीज़ की तलब है। ये सब प्यारे अल्लाह को बताना है। अल्लाह पाक दिलों की गहराइयों से वाकिफ़ हैं। वो जानते हैं हर वो बात जो हम ज़ाहिर करते हैं और पोशीदा रखते हैं। और सोचो, जिस शख्स ने अल्लाह पाक के हर फ़ैसले पे सर झुकाना सीख लिया और सब्र कर लिया, उसे फिर दुनिया की कौन सी चीज़ तोड़ सकती है। बस लोगों का डर ख़त्म हो जाता है और उनकी बातें दुख नहीं देती, क्योंकि तब दिल ये सोचकर मुतमईन हो चुका होता है कि अल्लाह पाक काफ़ी है। और सुनो, जब तुम्हें समझ नहीं आ रही हो कि ज़िंदगी तुम्हें किस रुख ले जा रही है, और जब तुम खाली हाथ खाली ज़हन लिए फिर रहे होते हो, तो अपने रब से इस तरह दुआ को मांगा करो, इस दुआ को मांगा करो, क्योंकि ये दुआ मूसा अलैहिस्सलाम ने भी खाली हाथ लेकर अपने रब से दुआ की थी और रब ने फिर उन्हें भर भर के नवाजा था। तुम भी तो रब के खैर के मोहताज हो ना, तुम भी तो फ़कीर हो अल्लाह के दर के, फिर तुम क्यों नहीं मांगते रब से। वो दुआ ये है कि रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। मेरे रब, जो खैर भी तो मुझ पर उतार दे, मैं उसी का मोहताज हूँ। और सुनो, आपकी दुआओं का जब जवाब आएगा ना, तो वो जवाब आपके होश उड़ा देगा। जैसे हम कोई बहुत कमाल की चीज़ देखते हैं तो हैरानगी के मारे हमारा मुंह खुले का खुला रह जाता है, हम हक्के बक्के रह जाते हैं। बिल्कुल यही हाल होगा आपका। और जब आप अल्लाह की परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट मंसूबे को देखेंगे ना, तो अल्लाह की कुदरतें आपको लाजवाब कर देंगी। और देखो, तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर है और तुम्हारे ख्यालात इस मुकद्दर की हकीकत हैं। अल्लाह के रूबरू दुआ के लिए हाथ उठाते हो, तब अल्लाह पाक तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी रज़ा के मुताबिक बदलता है। और सच यही है कि ज़िंदगी में तुम्हें वही मिलता है जिसके लिए तुम कोशिश करते हो, और तुम वही पाते हो जिस पर तुम सब्र करते हो, क्योंकि अल्लाह इस झोली को कभी खाली नहीं रखता जो सिर्फ़ उसके सामने फैलाई जाती है। बस मसला ये है कि तुम ज़रा सा इंतज़ार करते हो और थक जाते हो, फिर खुद से ही गुमान कर बैठते हो कि दुआएं कबूल नहीं होती, या अब बहुत देर हो गई है और अब कुछ बदल नहीं सकता। हालांकि वो रब्बुल आलमीन तो अपने कामों में देर सवेर होने ही नहीं देता, और ये देरी जो तुम्हें लग रही होती है वो दरअसल उसकी हिकमत होती है। और जो भी तुम्हें मिलता है अपने और सही वक्त पर ही मिलता है। तो फिर डर के उन वसवसों को कभी जीतने मत देना, ज़रा सी तख़ीर पर मायूस मत हो जाना। हालात कितने ही क्यों ना मुश्किल हो जाएं, दुआ करना कभी मत छोड़ना। उसका एक गुण तुम्हारा सदियों का काम लम्हों में कर सकता है, और जो दुआ का ख्याल तुम्हारे दिल में ला सकता है, वो इस ख्याल को तुम्हारा मुकद्दर बनाने पर भी कादिर है। और दुआ की तौफीक ही सबसे बड़ी दलील है, जिसे कोई रद्द नहीं कर सकता, तुम्हारा नसीब भी नहीं। तो क्या तुम अल्लाह का एहसान भूल गई हो कि जब तुम्हारे खुद के ही हाथों के किए गए गुनाह के नतीजे में तुम गमज़दा हो गई थी, कैसे तुम रातों को बेचैन होती थी, याददाश्त का चले जाना मांगती थी, तब कैसे अल्लाह ने सुकून मुहैया किया और गुनाह भी बख्श दिया। और अब जब इस शय से सुकून पा चुकी हो, तो अल्लाह को फिर से भूल बैठी हो, नए गुनाह की तरफ गामज़न हो गई हो, फिर से दुनिया में गुम होने लगी हो। भूल गई हो तुम अल्लाह का एहसान। और जब अल्लाह हमारे रास्ते में रुकावट बेचता है ना, और हमें एक ही जगह पे रोक देता है, तो वो हमारी हिफाजत कर रहा होता है, क्योंकि हम वो नहीं देख सकते जो अल्लाह देख सकता है। इसलिए ताख़ीर पे अपने नसीब को या किसी भी और चीज़ को मत कोसा करें, बल्कि आप तो शुक्र अदा किया करें कि न जाने आगे कौन सा हादसा, कौन सी आफत आपका इंतज़ार कर रही थी, जिससे अल्लाह ने आपको महफूज कर लिया। वक़्त का खालिक जानता है कि किस वक़्त और कहाँ तक आपका सफ़र करना बेहतर है। और कुरान करीम में इरशाद है कि अल्लाह जानता है तुम नहीं जानती, और वो रब जब देने पर आता है तो काबिलियत नहीं देखता, बस नवाज देता है, क्योंकि वो असमद भी है और गनी भी। ना उसकी रहमत में कोई कमी आती है, ना उसके ख़जानों में। वो रब जोलियाँ भर देता है और पर्दा नशीं भी ऐसा कि नज़र भी नहीं आता। और सुनो, अल्लाह तुम्हारे लौट आने को पसंद फरमाता है। तुम एक बार उसके दर पर क़ल्ब से दिल के साथ जा कर तो देखो। वो तुम्हारे माजी के गुनाहों को नहीं, बल्कि तुम्हारे लौट आने की तड़प और नीयत को देखेगा।
وہ نہ صرف تمہیں معاف کرے گا بلکہ اپنی بے پناہ رحمتوں سے نوازے گا، کیونکہ وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اور سنو، جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ نہ چھین لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ اور جو بلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی، اور جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ڈال سکتا سوائے اللہ کے، اور جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اور پھر شکر کے سجدوں کی تیاری کر لو، مبارک ہو، معجزے اب تمہارے بہت قریب ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ خاص آپ کے لیے ہے کہ جو آپ الجھے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا، جو دل اچانک گھبرا جاتا ہے کہ بظاہر راستے اور اسباب بنتے نظر نہیں آتے، آزمائش سخت ہو رہی ہے، تو جان لیں منظر کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ایک ترتیب سے ہو رہا ہے۔ جب آپ کے سامنے آئے گا تو لمحہ نہیں لگے گا، اسباب بھی نظر آئیں گے، راستے اور حکمتیں بھی، تو پھر مسکرائیں نا کہ اللہ آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھو، جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہیں وہ آپ کے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں۔ آج نہیں تو کل اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مانگی گئی ہر چیز سے نواز دے گا۔ دیر کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے حق میں خیر لکھی جا چکی ہے، بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مانگی گئی تمام دعاؤں پر کن کہہ دے گا، اور آپ اپنی آنکھوں سے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھین گیا ہے وہ اب واپس مل نہیں سکتا، اور جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لینا، تب بھی کوئی بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور پھر یہ اداسی تو تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے التجا کیا کرتے تھے۔ اور سنو، سورہ یوسف میں ایک مثال ہے کہ وہ آزماتا ہی اس چیز سے ہے جو بے حد پیاری ہو، تاکہ اس کے نہ ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اور سنو، آپ اس ویڈیو تک یوں ہی نہیں آ گئی، یہ اشارہ آپ کے لیے ہے جو دل میں بے چینی لیے سوچ رہے ہو کہ حالات کب بہتر ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ تھک چکے ہوں، مایوس ہو گئے ہوں، لیکن یاد رکھیں اللہ آپ کی ہر دعا کو سن رہا ہے، آپ کے ہر آنسوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تھوڑا اور صبر کریں، تھوڑا اور یقین رکھیں، کیونکہ آپ کے لیے بہترین لمحے قریب ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کریں، وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔